Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS भाई. Okay students, okay previous class से पढ़ा इतला देखो magnetic effect of current. Okay, so आज हमें देखिबा एक new topic that is Biot Savart's law. मन रखो students, Biot Savart's law. B-I-O-T Biot Savart's law. Very important. Biot Savart's law. Biot Savart's law देखो students. Biot Savart's law. Okay. डायग्राम तो ऑलरेडी कर दी देखो এটা হচ্ছে তোমার তিনটা অ্যাক্সিস ওকে দিস ইজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস দেখো দিস ইজ দ্য এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস দিস ইজ ওয়াই অ্যাক্সিস দিস ইজ জেড অ্যাক্সিস এটি গোটে গোটে ওয়্যার লাগি দেখো গোটে ওয়্যার রে কোন আই অ্যামাউন্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে দেখো আই অ্যামাউন্ট কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আর গোটে পি গোটে পয়েন্ট নিয়া হচ্ছে দেখো পি ইজ এ পয়েন্ট এট এ ডিস্টেন্স আর ফ্রম দ্য অরিজিন ও এটি অ্যাঙ্গেল থিটা আছে দেখো আর গোটে ব্যাটারি লাগিছি পজিটিভ নেগেটিভ আর ডিএল মানে হচ্ছে স্মল এলিমেন্ট মনে রাখো ডিএল হচ্ছে কোন স্মল এলিমেন্ট সেডি দেখো এটি ডিএল গোটে হচ্ছে দেখো ডিএল হচ্ছে স্মল এলিমেন্ট ओके डीएल स्मॉल एलिमेंट তাহলে সিডি বিনা সিডি দেখো তো সিডি বিনা দিয়া হইছে সিডি দেন গোটে ওয়্যার এবি আছে গোটে ব্যাটারি লাগিছি পজিটিভ নেগেটিভ ব্যাটারি লাগিছি দেখো আর পি ইজ এ পয়েন্ট এটা ডিস্টেন্স আর ओके स्टूडेंट्स এটা থিওরি কোন হবে দেখো ডায়াগ্রাম দেখি থিওরি हम লিখিবা তো থিওরি হবে দেখো let us consider a small section by element a small section by element কইবা small section dl carrying a current okay carrying a current I এটি I amount current আছে দেখো my current flow হচ্ছে let us consider a small section dl carrying a current I okay students carrying a current I then let p be a point let p be a observation point p টা কোন observation point p be a observation point at a distance r from the origin O of the element from the origin O लिखी दिया let P be a point but P be observation point at a distance R from the origin O origin ठारो at a distance R रे अछि देखो ए एंगल रो कथा लिखिबा theta is the angle subtended by P angle subtended by P with small element dl देखो theta is the angle subtended by p okay with small element dl with the direction of current okay direction of current in the element direction current देखो theta is the angle subtended by p तैयारी हला p द्वारा with small element dl मान dl द्वारा देखो dl द्वारा तैयारी है with the direction of current in the element मान direction of current द्वारा देखो तैयारी है angle theta टा माने p आउ dl भितरे और direction of current भितरे angle तैयारी हला देखो theta is the angle subtended by p with small element dl द्वारा हला dl with the direction of current in the element direction of current द्वारा भी तैयारी है देखो this is the theory नेक्स्ट हमें देखिबा एठी कोना हबो देखो एठी हबो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बा मैग्नेटिक फील्ड कहि पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो dB टा कोना हबो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB ओके कोना हबो फास्ट देखो एठी हबो dB proportional to IF dB रा भ्यालु মানে dB करंट रा भ्यालु बढ़ले कोन dB रा भ्यालु बढ़िबो करंट रा भ्यालु बढ़ले कोन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रा भ्यालु बढ़िबो देन नंबर 2 dB proportional to dl देखो dB proportional to dl रा भ्यालु स्मॉल एलिमेंट रा भ्यालु माने बड़ हला माने कोन dB रा भ्यालु बढ़ो dB माने कोन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल एलिमेंट रा यदि भ्यालु टा बड़ हला माने dB रा भ्यालु भी कोन हबो बड़ हबो देखो देन नंबर 3 dB proportional to sin theta angle of sin theta देखो it is observed that it is observed that हला magnetic field intensity
it is dB, it is observed from diagram row. Okay, it is observed that diagram row from diagram, it is observed from diagram, it is observed from diagram row. Okay, कौन हला देखो, it is observed from diagram dB proportional to I, dB proportional to dl, dB proportional to sin theta, then number I বিটা কোন হবে দেখো, dB inversely proportional to 1 by r square দেখো। ওকে, dB proportional inversely proportional to 1 by r square, এটা 1 2 3 4 করে দেব। তারপর কোন জয়েনিং করে দিও, কম্বাইনিং all the factors বা combining all the factors, সব ফ্যাক্টর কে আমি জয়েন করি, কম্বাইনিং করে দেব দেখো, combining all the factors, তো কম্বাইনিং কলা পরে কোন মিলবা দেখো, এটা সব মিশাই দিও, হেব দেখো dB proportional to I ଅଛି দেখো আইডিয়াল sin থিটা, আইডিয়াল sin থিটা বাই r স্কয়ার দেখো স্টুডেন্ট, এটা হচ্ছে মিললা dB proportional to কোন হলা আইডিয়াল sin থিটা বাই r স্কয়ার। ওকে, এবারে কনস্ট্যান্ট এড করিবা দেখো, এটা ইকুয়াল টু চিহ্ন দেবা, রিমুভ করিবা, কোন রিমুভ করিবা প্রপোর্শনটা রিমুভ করিবা দেখো, প্রপোর্শন এটা এই প্রপোর্শনাল চিহ্নটা আমি কোন রিমুভ করিবা, কোন দেখি কনস্ট্যান্ট এড করি কি, তো dB ইজ ইকুয়াল কোন না, dB ইজ ইকুয়াল টু k আইডিয়াল sin থিটা বাই r স্কয়ার। ওকে, box square, this is the formula, dB is equal to k ideal sin theta by r square। okay, k মানে কোন, where k is equal to constant of proportionality, k মানে কোন constant of proportionality, its value, k এর value, its value depends upon system of units selected, মানে সিস্টেম অফ ইউনিট উপর ডিপেন্ড করিব, সিস্টেম অফ ইউনিট সিলেক্টেড দেখো, where k is equal to constant of proportionality and its value depends upon system of unit selected। ওকে স্টুডেন্ট, ইকুয়েশন 1 দিয়ে দিও, মনে রাখো স্টুডেন্ট ইকুয়েশন 1 ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর, লিখি দিও ইকুয়েশন 1 ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর স্কেলার ফর্ম, scalar form of Biot Savart's law, scalar form of Biot Savart's law। দেখো স্টুডেন্টস, ইকুয়েশন 1 এটা, ইকুয়েশন 1 is the expression for scalar form of Biot Savart's law। clear student, dB is equal to কোন, dB is equal to k ideal sin theta by r square, এটা very very important, scalar form of Biot Savart's law। দেখি দিও ফর্মুলা, dB is equal to k ideal sin theta by r square, dB মানে কোন ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি dB মানে দেখো, k মানে কনস্ট্যান্ট, I মানে কোন কারেন্ট, dl মানে স্মল এলিমেন্ট, এটা সাইন অফ অ্যাঙ্গেল, ডিসটেন্স মানে পজিশন ভেক্টর, ওটার পি আর দেখো r স্কয়ার। ওকে, এবে দেখিবা ফর এসআই সিস্টেম রে, এসআই রে কোন হবে দেখো, ফর এসআই সিস্টেম রে k এর ভ্যালু দেখিবা, ফর এসআই সিস্টেম রে কোন হলা দেখো, এটি আমি কারেন্ট র ভ্যালু কম एंपियर নেবা দেখো, I র ভ্যালু হলা एंपियर। ওকে, দেন dl আর r র ভ্যালু কো মিটার নেবা দেখো, মিটার। ওকে, I র ভ্যালু एंपियर ইউনিট লাইন per SI ইউনিট, dl আর r হলা কোন মিটার লাইন, যেহেতু মিটার, এটি কোন হলা দেখো, দ্যাট ইজ এটি k র ভ্যালু, দেন μ0/4 পাই, জানিছ k র ভ্যালু কোন SI রে, k র ভ্যালু হচ্ছে μ0/4 পাই, μ0 র ভ্যালু কেতে, μ0 র ভ্যালু হলা দেখো 4 পাই ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -7 ইউনিট দেখো ওয়েবার, এটি কোন হবে ওয়েবার ডব্লিউবি, এম্পিয়ার ইনভার্স মিটার ইনভার্স দেখো, এটা হচ্ছে ইউনিট। কে এর কোন হলা, কে এর ভ্যালু হলা এসআই সিস্টেম রে μ0/4 পাই, দেন μ0 ইজ ইকুয়াল কোন হলা 4 পাই ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -7 ওয়েবার এম্পিয়ার ইনভার্স মিটার ইনভার্স। ওকে স্টুডেন্টস, এই ইকুয়েশন 1 টা কোন হলা দেখো, ইকুয়েশন 1 বিকমস স্কেলার ফর্মটা जो ইকুয়েশন 1 বিকমস কোন হলা, dB is equal to k এর ভ্যালু কোন μ0/4 পাই ইনটু আইডিয়াল sin থিটা বাই r স্কয়ার। ইকুয়েশন 2 দেই থাও, গিভ ইকুয়েশন নাম্বার 2, গিভ ইকুয়েশন নাম্বার 2। ওকে, কে জায়গায় কোন পড়লা μ0/4, এটা ইউনিট কোন হবে দেখো, dB ইউনিট টেসলা হি দিব দেখো, টেসলা, এটা টেসলা, dB ইউনিট কোন টেসলা, ইকুয়েশন 2 দেই দিও টেসলা। ওকে, dB is equal to μ0/4 পাই আইডিয়াল sin থিটা বাই r স্কয়ার ইনটু টেসলা, dB হলা SI ইউনিট টেসলা, ইকুয়েশন 2 দেই দিও। ওকে, এবে আমি দেখিবা ভেক্টর ফর্ম অফ বায়োট সাভার্ট ল। নেক্সট আমি দেখিবা ভেক্টর ফর্ম, ভেক্টর ফর্ম
vector form of Biot Savart's law. Vector form of Biot Savart's law. देखो students, very simple. ये कौन है देखो db is equal कौन है db is equal to mu 0 by 4 pi कौन कर I into कौन करिबा देखो dl into r factor by the r cube हो जिबा देखो एटा हो जी वेक्टर फॉर्म एटा भी लिखि पारो db is equal कौन mu 0 by 4 pi I को छाडी दियो I into dl cross r factor by r cube से बड़ा गुडे इक्वेशन लिखि पारिबा देखो लिखि पारिबा db is equal to mu 0 by 4 pi I को छाडी दियो dl into r cap by r square एटा इक्वेशन के दे दियो 3 और 4 दे दियो ओके এটা হচ্ছে ভেক্টর ফর্ম দুটো লিখে চলে যাবে ভেক্টর ফর্ম অফ বায়োট সাভার্ট কোন dv is equal to mu 0 by 4 pi I into dl cross r factor by r cube then dv is equal to mu 0 by 4 pi I into dl cross r cap by r square ओके स्टूडेंट देखि दियो क्लियरली नेक्स्ट हमें देखिबा ओके देखि दियो नेक्स्ट हमें देखा तो केस 1 केस 2 देखिबा देखो सब बायोट साभार्ट केस 1 केस 2 केस 1 टा कोन केस 1 टा देखो if theta is equal to 0 degree हेले कोन हबो देखो इक्वेशन 2 becomes okay इक्वेशन 2 रे पुट कर देबो इक्वेशन 2 becomes कोन हला फॉर्मूला dv is equal to फॉर्मूला अछि कोन mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square ideal sin 0 degree by r square sin 0 माने कोन 0 टोटल 0 हला तो dv रा वैल्यू कोन हला 0 देखो dv रा वैल्यू 0 ता माने कोन that is no magnetic field intensity no magnetic field intensity at any point on the axial line of the element axial line of the element axial line रे dv रे वैल्यू कोन हला 0 देखो no magnetic field intensity at any point on the axial line of the element ओके स्टूडेंट एबे हम केस 2 देखिबा देखो केस 2 हे जिबा देखो if theta is equal to 90 degree so equation 2 becomes same एटा 0 डिग्री कोन हम 0 डिग्री जगह रे 90 डिग्री हे जिबा देखो तो sin 90 रा वैल्यू कोन 1 तो कोन dv रा वैल्यू कोन हला देखो dv रा वैल्यू हला देखो dv रा वैल्यू हला mu 0 by 4 pi कोन हला ideal by r square एटा को वैल्यू हला मैक्सिमम वैल्यू हला दिस द मैक्सिमम वैल्यू एटा होजे कोन मैक्सिमम वैल्यू देखो एटा कोन सिग्निफाई कला देखो एठी magnetic field intensity at any point on the equatorial line on the equatorial line or perpendicular line कहि पर perpendicular line भी कहि परिबो on the equatorial line of the element is कोन हला is maximum देखो is maximum okay magnetic field intensity at any point on the equatorial line বা perpendicular भी कहि पर equatorial by perpendicular line by perpendicular line of the element is maximum okay students this is all about Biot Savart's law okay students next class से पढ़ीबा हमें applications of Biot Savart's law applications of Biot Savart's law next class से application पढ़ीबा okay स्टूडेंट्स जदि ए क्लास वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पक्कर थियो बेल आइकन को दबाइ दियो ओके स्टूडेंट्स जदि भल लागुछि क्लास वीडियो माने काइंडली समस्त को शेयर कर दियो ओके स्टूडेंट्स ओके बाय